जय माताजी मित्रों। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण कन्हैया। जय गणपति बप्पा। मित्रों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चेनल सनातन भक्ति में। मित्रों, आज सोमवारनो दिवस है अने सोमवारना दिवसे भगवान शिवनी पूजा अर्चना करवामां आवे छे। तो आजना विडियो में आपणे भगवान शिवने अति प्रिय एवा शिव महिम्न स्त्रोत्रमनो पाठ करीशुं। मानवामां आवे छे कि आ स्त्रोतनो जे लोको पाठ करे छे तेना सर्व प्रकारना कष्ट दूर थाय छे। ओम नमः शिवाय। महिम्नं पारं ते परम विदुषो यध सदसि स्तुति ब्रह्मादि नामपि तदौषन्ना सत्य वै गिरः अथाळवाच्यः सर्वः स्वमति परिणामा वधि गुणान् मामाप्यस स्त्रोते हर निरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा मानशयोः अताद्व्यवृत्या च चकितमभीतये श्रुतिरपि स कस्य स्त्रोतव्य कतिविध गुणः कस्य विषयः पदे त्ववार्चिने पतितन मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मण की वागपि सुरगुरोविमस्य पदम मम त्वेता वाणी गुणकथन पुण्येन भवतः पूर्णामेत्यर्थेडस्मिन् पूर्मथन बुद्धिर्व्यवसिता त्वशैर्य यतज जगद्गुदुर्य शाप्रलय कृतः त्रयीवस्तु वयस्तं त्रिसुस्तु गुणभिनाशु तनुषु अभ्यवानामस्मिन् वरद रमणीया रमणी विहंतु व्याक्रोशी विदधत इकेः जड धियः किमिह किंकायः स खलु किमुपाय स्त्रीभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतकेश्वर्ये त्वज्य नवशर दुस्थो हतिधय कृतकोट्य काश्चिन्तं मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकाः किमु वै वदन्तोऽपि जगता अटिस्थान्तारं की भवविधिरनादृत्य भवति अनिशो वा कुर्याद् भुवनजनेन क परिकरो यतो मन्दास्त्वाम प्रत्यमरमरं संसरतम् इमे त्रयीसाङ्ख्यं योगः पशुपतिमन्तं वैष्णवमिति प्रभिने प्रस्थाने परमितपदः पथ्यमिति च रुचिनां वैचित्र्यद्रजुकुटिल नानापथजुषां नृणामेको गम्यसत्त्वमसि पयसामरणव इव महोक्षं खट्वाङ्गं परशुजीर्णं भस्मफणिनः कपालं चेत्यतौ वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तामूर्धि दधति तु भवधू प्रणिहिता न हि स्वामातारं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चितं सर्व सकलमपरमस्तध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्त्येतिस्मिन् पूर्मथं ते व्यस्ते इव स्तुवन् जेहिमे त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखर्ता त्वश्वैर्ययत्नाद् यदुरिपि विरिचिर्यध परिचेहुतं यातावन लमन लङ्कस्थ वपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भर गुरुगुणदभ्या गिरीशयतः स्वयं तस्थेताभ्यां तं किमुनु वृत्तिं फलति अयनात्यादिस्थाद्य त्रिभुवनं वैरव्यक्तिकरं दशास्थो यदाहु वृतं रणकुण्डपरवासं शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणा भोरुह बलेः स्थिरायास्तौ द्विरेक्तस्त्रिपुरहं विसृजितिमिदम् अमुष्यत्व स्वेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेपति त्वदधिवस्तो विक्रमयतः अलभ्या पातलेप्स्य सचिलातुष्टिशिरीष प्रतिष्ठात्वस्यासीद ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदधिसूत्रामणो वरदपरमोचैरपि सति अधस्क्रे बाणः परिजनविधै त्रिभुवनः न तरिचत्रं तस्मिन्
इव सीतरि तव चरणयोः न कष्पापुनये भवति शिरस्यत्वनन्तिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवशूर कृपा विधेय स्याडसीदः यस्त्रिनयन विषम सह व्रतम सकल्मा सह कंठे तव न कुरते न श्रियमः विकोरडपि स्ललाद्यो भुवन भयभंग व्यसिनन असिर्धाथा नेव कवचिदपि सदैव शूरनरे निवर्तत्ये नित्यं जगति जयिनो यस्य विशखा स पश्यनिष्तवामि तरसुरधाराणभूत स्मरः स्मर्त्याव्यत्महि न हि वसि सुपथ्य परिभवः महिपादाधात्य व्रजति सहसा संशय पदम पदम विष्णु भ्रमार्पद भुज परिघरुग्रण ग्रह ग्रणम मुहर्ध्यस्थयं यात्यनिभूतं जटाताडितटा जगद्राक्षये त्वं नटसि ननु वामे विभूता वियद्व्यापी तारागणगुणित फेन्नोद्रम रुचिः प्रवाहो वाराम्यः पुरुषलघुद्रष्ट शिरीषे ते जगद्विपाकारं जलधिवलयं तेन कृतिमिति अनेन्यवोनेयं धृतिमहिं दिव्यं तौ वपुः रथः क्षोणीयता शत्रुधित्रैङ्गन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चैन्द्रको रथचरणपणि सर इति दिधक्षोक्ते कौड्यं त्रिपुरतृणामाडरं विधिः विधेये क्रीडयो नत खलु परतन्त्रा प्रभुर्धियः हरिरस्ते ब्राह्मसाहस्र कमलं बलिमाधायि पदयो यदेकोने तस्मिन् निजमुद हरेण कमलं गतो भर्तृयुद्रेकः परिणीमतिमशचक्रवपुषः त्रयाणारक्षाये त्रिपुरहर जगाति जागतम् कतो सुप्ते जाग्रत त्वमसि फलयोगे क्रतुमता कवपकर्मप्रदस्त्व फलति पुरुषा राधनुमृते अश्वत्वां संक्षेप्य कृतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतो श्रद्धाः बद्ध्वा दृढिपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिधीरस्तुनभृताः ऋणीषा मार्तजीव्य शरणद सदस्या सुरगणाः क्रतुभस्तवतः क्रतुफलविधान व्यसिनः ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधुर्मयीभिचाराय हि मखाः प्रजानाथं नाथ प्रशाभभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहितभृतां रियर्मयुषि मृषस्य वपुषा धनुष्य पारण्यातः दिवमपि सपत्राकृतं ममु त्रसतं तेडध्यापि त्यजति न मृगव्याघ्रभरसः स्वलावण्यशंसा धृतधनुष्मनिहान् तृण्वतः पुरः प्लुष्टः दृष्ट्वा पुरमथन् पुष्पायुधमपि यदि सन्त्रेणं देवी यमनिरतः देहात् घटनात् अवेति त्वमाध बत वरदमुग्धा युवतयः शमशानेष्वाक्रीडा स्महर पिशाचाः सहचराः चिताभस्मालेपशग्रपि नुक्रोटि परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेऽखिलं तथापि स्मृतुणा वरद परं मङ्गलमसि मनः प्रतकीचते सविधं विधायतः मरुतः प्रहद्यो द्रोमाणः प्रमदशलीलो स्तङ्गसि दृशः यदा लोकह्यानादं हृदम् इव निमज्ज्या मृतमये दध्यस्त्रवं किमिपि यमिनस्तत किल भवनः त्वमकरस्त्वहं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहः त्वामपस्त्वं व्योम त्वमु धरिणां त्वमिति च परिच्छिन्नमेवं त्वयि परिणीता बिभर्त्री गिरं न विध्वस्तपवं वयमहि तु यत् त्वं न भवसि तरया त्रिस्तो वृत्तिस्त्रीन् भुवनमथो त्रीनपि शूरान् अकारधैर्यवैरस्त्रीभिर्भिदधत् तृण विकृति तुर्यं ते धाम ध्वनिभिर्वरुन्धानमुणभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गुणात् त्योमिति पदम् भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिर्थोग्रं
સહ મહાન તથા ભીમેશાન્વિતિ યદભિધાનાકાષ્ટમમિદમ ઓમોસ્મિન પ્રત્યેકમ પ્રવિચરિત દેવ સ્તુતિરીપી પ્રિયાયાસ્મેદમામે પ્રણિહિતિ નમ્યોસ્મિ ભવતે નમો નેમિષ્ઠાય પ્રિયદૌ દવિષ્ઠાય ચ નમઃ નમઃ ક્ષોદિષ્ઠાય સ્મરહર મણિષ્ઠાય ચ નમઃ નમો વર્ષિષ્ઠાય ત્રિનયન યવિષ્ઠાય ચ નમઃ નમઃ સર્વસ્મે તે તદિમતિ શર્વાય ચ નમઃ બહુલ રજસે વિશ્વપતો ભવાય નમો નમઃ પ્રબલ તમસે તત્ સંહારે હરાય નમો નમઃ જન સુખ કૃતે સત્વદૃક્તો મૃડાય નમો નમઃ બ્રહ્મસી પદે નિસ્ત્રે ગુણ્ય શિવાય નમો નમઃ કૃષ પરિણીત ચેત ક્લેશવશ્યમ ક્વ ચેદમ કૌ ચ તવ ગુણ સીમોલ્લંઘિની સસ્વ દૃઢિ ઇતિ ચક્તિ મંદીકૃત્ય મા ભક્તિ રાધાદ વરદ ચરણ્ય યોસ્તે વાક્ય પુષ્પો પહારામ અશિતગિરિશંશયાત કજલમ સિંધુ પાત્રે સુર તરુવર શાખાલેખની પત્ર મુરવી લિખત્રી યદિ ગુહિત્વા શારદા સર્વકાલમ તદપિ તૌ ગુણાનામીશ પારમ નો યાતિ અસુર સુર મુનિ દ્રેત ચિત્ર યદુ મોલેહ ગ્રથિત ગુણ મહિમનો નિર્ગુણ સ્વરસ્ય શકલ ગણ વરિષ્ઠમ પુષ્પદંતી ભિધાન રુચિ રમ લઘુવૃતેહ સ્ત્રોતમય ચકાર અહર નવધ્ય ધ્રુજટે સ્ત્રોતમેતત પઠતી પરમ ભક્તયા સુધિચિત પુમાન યહ સ ભવતિ શિવલોકે રુદ્રતુલ્યસ્થાડત્ર પ્રચુરત ધનાયુ પુત્રવાન કીર્તિ માશ્વઃ મહેશા પાનરહો દેવા મહિમનો નાપારા સ્તુતિઃ અઘોરાના પરવ મંત્રો નાસ્તિ તત્વમ ગુરો પરમઃ દીક્ષાદાનમ તપસ્તીર્થ જ્ઞાનમ યાગાદિક્તા ક્રિયાઃ મહિમ્નસ્તવ પાઠસ્ય કલાનાહિત ષોડિશમ કુસુમાદસન નામા સર્વગંધર્વરાજઃ શશિધરવલમોલદેવસ્ય દાસઃ સ ખલુ નિજ મહિમ્નો ભ્રષ્ટ એવાસ્ય રોષાત સ્તવદન્મિદમાકર્ષિદ દિવ્ય દિવ્યમ મહિમ્નઃ સુરગુરુમ ભૂય સ્વર્ગ મોક્ષેક હેતુમ પઠતિ યદિ મનુષ્યઃ પ્રાંજલિના ચેતાઃ વ્રજતિ શિવ સમીપમ કિન્નરેહ સ્તુય માનઃ સ્તવન્મિદમ મોઘમ પુષ્પદત્ પ્રણીતમ અસમાપ્તિમિદમ સ્ત્રોતમ પુણ્ય ગંધર્વ ભાષિતમ અનપ્યમ મનોહરી સર્વમીશ્વરણ વર્ણનમ ઇત્યેષા વાગચયી પૂજા શ્રીમંચકરમ પાદયો અપીર્તા તેન દેવેશઃ પ્રિયતામે સદાશિવઃ તવ તત્વમ ન જાનામિ કિદ ષોડશી મહેશ્વર યાદ ષોડશી મહાદેવ ત્રાદશ્ય નમો નમઃ એક કાલમ દ્વિકાલમ વા ત્રિકાલ યહ પઠે નરઃ સર્વ પાપ વિનિર્મુક્ત શિવલોકે મહીયતે શ્રી પુષ્પદંત મુખ પંકજ નિર્ગતેન સ્ત્રોતેણ કિલિંબેર હરેણ હર પ્રિયેણ કઠસ્થિતેન પઠિતેન સમાહિતેન સુપ્રણીતો ભવતી ભૂતપર્તિ મહેશઃ ઇતિષુ પુષ્પદંત વિરિચિત શિવ મહિમ્ન સ્ત્રોતમ સમાપ્ત. ઓમ નમઃ શિવાય. મિત્રો, તો તમે પણ દર સોમવારે અથવા નિત્ય આ શિવ મહિમ્ન સ્ત્રોતનો પાઠ કરશો તો ભગવાન શિવ તમારા બધા જ કષ્ટ દૂર કરી તમારી બધી જ મનોકામના પૂર્ણ કરશે. ઓમ નમઃ શિવાય. મિત્રો, તમને મારો આજનો આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય. જય શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા. જય ગણપતિ બપ્પા.